Hello guys. My name is Yulian from FocusIELTS.com, and I'm here again with Mr. Danet. Yes, still Halo. in the same series of videos actually ya, masih seri yang sama tentang speaking IELTS part 3 ya. Uh, tapi ini adalah video terakhir dari tiga seri ini ya, video yang kita bikin. Khusus untuk video ini kita akan membahas tentang developing your answer. Oke, kenapa kita bahas ini? Karena sebagai teacher IELTS, sebagai tutor IELTS, sering kali menemukan kandidat atau student sering ngeblank di tengah-tengah saat menjawab. Bukan di awal tadi kita sudah selesaikan ya, Mr. Donat ya, Iya. sudah temukan solusinya. Tapi bagaimana kalau struktur jawaban sudah hafal, ide sudah dapat, tapi karena idenya instan atau spontan, di tengah-tengah dia kehabisan ide, kehabisan bahan untuk diomongin, dan tiba-tiba blank, tiba-tiba jawabannya menggantung, gitu kan. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang bagus. Jadi, khusus untuk sesi hari ini, mau bicara dengan Mr. Danet tentang bagaimana cara overcome that situation, ya. How to Mhm. overcome the situation and develop your answer. Jadi answernya itu benar-benar terstruktur dengan baik dari awal sampai akhir, nggak berhenti di tengah-tengah, nggak cliffhanger, nggak melayang, nggak ngegantung. Baik, Mr. Danet. Jadi Oke. sebenarnya pertanyaannya sih nggak akan jauh dari topiknya ya. Yang saya mau tanyain tuh, bagaimana ya cara kita develop, cara kandidat atau student mendevelop answer mereka, mengembangkan jawaban mereka ya, supaya jawaban mereka lebih rich, ya, lebih Mhm. rich dan nggak kerasa kayak interview. Karena kan sebenarnya ini discussion ya, sir ya. Mhm. Ya, Nilai ya. patre itu adalah discussion dan kebanyakan jatuhnya malah kayak interview karena mereka sudah kehabisan ide. Nah, bagaimana caranya untuk mendevelop idea ini supaya nanti dia jawabannya itu benar-benar terfokus ya. Visinya satu visi dengan apa yang dia bayangkan di awal, tapi tanpa harus memutar-mutar untuk memperpanjang jawaban. Oke, boleh dijawab Mr. Danet? Oke, thank you for the question. Mhm, Jadi gini, sebelum ini ya, memang memang seperti halnya yang seri tadi satu dan dua itu memang menjelaskan part 3 itu memang waktunya kita untuk menunjukkan keahlian kita. Artinya keahlian dalam hal ini mhm, eh, 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 kemampuan kita menguasai language-nya itu sendiri ya. mhm, Eh, After all, this is English test, language test, not necessarily about your job interview or apa bukan. Tapi ini lebih ke uh, bahasa ya, mhm, language test. Jadi mhm, yang akan dilihat adalah kemampuan kalian untuk me- menunjukkan atau mengontrol bahasanya itu sendiri, termasuk struktur, termasuk apa jalannya apa jawabannya itu sendiri gitu ya. Misalnya uh, dengan cara uh, nggak ada ini juga cara-cara yang sudah saya jelaskan juga bahwa untuk mempelajari vocabulary dan apa grammar dan fluency dan pronunciation-nya itu maksud saya mempelajari vocabulary itu akan berguna sekali gitu ketika kita mentok atau ketika kita mentok di jawabannya kita sudah tahu strukturnya terus kita sudah mhm, tahu cara mengembangkan idenya mhm, terus kita mentok. Nah, dengan kita mengingat oh ini vocabulary yang sekitar topik yang sedang dibicarakan ini apa saja. Nah, itu akan berguna sekali. Kita bisa sebenarnya masih bisa menambahkan informasi lagi, tapi based on the vocabulary vocabulary yang kita masih punya. Nah, kita masih bisa mengembangkan itu lagi sedikit dengan kalau kita masih ingat dengan vocabulary-nya itu. Nah, jadi uh, it's always a good idea. I keep reminding people about students that having enough vocabularies that you need apa namanya itu akan sangat berguna sekali gitu loh. Nah terus uh, apa namanya
sometimes ya common mistake ya kadang-kadang bukan hanya mentok karena kita the access to the vocabularies is you're struggling with getting the access to the vocabularies. Mungkin bukan, it's not necessarily the case. Sometimes students give the wrong answer karena the misunderstanding of the question, or failure to understand the question. Jadi itu harus dipastikan dulu ya, misalnya kita ngerti banget kenapa yang ditanyakan. Nah, itu harus dipastikan juga. Makanya salah pertanyaan atau struggling with the correct vocabulary is not necessarily about that particular vocabulary, tapi karena memang kita mungkin salah paham sama pertanyaannya itu sendiri. Nah, make sure you fully understand the question by asking maybe clarification, because you're allowed to asking for clarification in part 3. Ya, boleh nanya ya kalau misalnya apa misalnya ada pertanyaan tentang apa what are some of the positive consequences of watching TV, for example. That would be one of the questions, for example. And then maybe for some reason the candidate doesn't understand what the consequences means. So can you explain? Would you please explain the consequence means, and could you paraphrase that? Oh, okay. Bisa ditanyakan itu. Nah, nanti the examiner will sure, consequences mean the result of effects or something. So what are the positive effects of watching TV? Then you have a better understanding of effects though. Oh, I see. In my opinion, there are many positive effects of watching TV, and the first thing that pops into my head is that watching TV is a good way to relax and so forth. Ya misalnya kayak gitu. Jadi selain kita mempunyai banyak vocabularies yang kita harus enough ya, maksudnya bukan banyak. Wah, there's no way that we could possibly memorize all the vocabularies ya, semuanya nggak mungkin. Tapi beberapa yang kita anggap general enough gitu ya, common enough for any topic ya gitu ya. Terus bukan hanya itu, terus kita juga make sure that we understand the question, so we can ask the examiner to paraphrase the question maybe. Then if you understand the question correctly, then you can use those vocabularies, and you can see that that vocabulary might not be, or that question might not be the vocabulary that you've been accumulating, but maybe that particular vocabulary itu ada hubungannya sama pertanyaannya gitu. Jadi nggak selalu misalnya itu apa topiknya itu tentang apa kosakata yang kita punya, tapi bisa jadi cuma beberapa tapi ada hubungannya. Nah, itu bisa jadi useful gitu. Does that answer the questions? That so. completely, yeah. That yeah. Okay. Question, yeah. Okay. That completely answers the question. Okay. That was very nice. Yes, that was very nice. Saran yang mungkin jarang terdengar dari beberapa tips IELTS yang kita dengar di internet ya kan. Yeah. Jadi Mr. Danet langsung yang sudah experience ya teaching IELTS. Ya. Begitu kita tahu maksud dari pertanyaannya, ya memastikan lagi, mengkonfirmasi ulang dengan cara meminta paraphrase atau meminta penjelasan lebih lanjut. Kita bisa lebih pede menjawab pertanyaannya, ya kan? Karena kita minimal kita bisa keep on track of what we are trying to answer. Ya. Karena takutnya kan tadi ya salah paham pertanyaannya kemana, jawabannya kemana ya. Betul. Jadi ya to reconfirm ya, it's not something that you're supposed to be ashamed of ya. Nah, sebenarnya mengkonfirmasi ulang tidak mengurangi band ya, Mr. Danet? Enggak ya, enggak. Di part 3 itu enggak. Kalau part 1 kemungkinannya karena pertanyaannya
too personal and it's your personal life question, I don't think you need to paraphrase or anything. Yeah. It's just quite simple. And then in part two, it's just basically Yeah. speech. So there's no Q&A or anything like that. So part three is the way that you're allowed and then you have the chance to apa paraphrase, to ask for paraphrase. Yep. Hmm. Okay. Yeah. That's a chance. That's an answer for you guys who want to develop your answer. Okay. So no excuse ya to go far off from the topic ya. Jadi sudah Hmm. ada caranya untuk mengkonfirmasi ulang. Ya. Jadi jawaban kalian harusnya tidak terlalu miring kemana-mana gitu ya. Betul, Saat betul. mendevelop answer kalian, kalian harus memastikan kembali apakah jawaban kalian benar atau tidak. Dalam artian bukan benar konteksnya, tapi benar arahnya. Gitu. Betul. Oke, itu yang ingin dicari di sesi kali ini dan jawabannya sudah didapatkan ya. Sangat perfect dari Mr. Danet. Oke, beserta contoh-contohnya yang sangat konkret. Thank you so much. Yes. And that is the Thank end of the you. 3-part series that we do. Yeah. I hope you guys really enjoy all of them. Okay. And even if you just watch this one, yeah, I hope that it can help you guys develop your answer better. It can help you overcome part 3 better. Yeah. And of course, what you really want to do is to tackle those hard questions, yes. So I hope that our videos here tonight can help you guys become better and better and Hmm. better, okay? And we wish that your journey towards success is, well, we wish that you are successful in your journey, yeah. Okay. Thank you so much, Mr. Danet, for the Thank you, Mr. opportunity. Yudian. Thank Yes, you. honored to have you in this episode. Yes. Much So, appreciated. Yeah, appreciate it. okay. Begitu saja, guys. Okay, that's it for our videos. And please like our video and subscribe to our channel. That will be it for Ah, us. Okay, thank you okay. so much. Be seeing you guys next time, guys. Bye bye. Thank you. Have a good night. Bye bye.